who is Ar-Rahman, who is Al-Mannan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita yupo kesiropo Allah Zul Jalal wal Ikram, yang mana oleh Allah mentang Nabi kesempatan dan kesehatan kegetayu bersama nibak bunguh yang mulia rayanya. Tujuan getayu Bandung untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita persembahkan kepada Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada alnya dan para sahabat, tabi'in, ulama yang mutakaddimin, ulama yang mutaakhirin, serta para ulama yang muktabar. Selanjutnya, takzim yang mulia dan yang terhormat, pertama sekali kepada Ban Bandung Gore yang nabak tempatnya, baik pimpinan dayah maupun pimpinan balebut. Kemudian takzim yang mulia kepada imam syekh masjid, tungku khatib dan seluruh panitia masjid. Selanjutnya takzim yang mulia kepada kaum mak, kaum ayah, abang ado yang kabar hadir, niba uro yang sangat mulia raya. Mak mutuah ayahmu bahagia. Dalam waktu singkatnya, mari kita simak bacut tentang faedah-faedah ibadat-ibadat gedanyo yang kalupah si bulan berosa dalam bulan Ramadan. Namun sebelumnya ulun tuan baca sabuh hadis yang kabiasa gedanyo dengar-dengar, bahkan kajian tafai, seterusnya kata amalkan. Nekeli Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Surga galak dan cinta ke pedrawri. Mudah-mudahan getanyo buruh ban puet atau kahana ban puet salah fidro dari puet, benar getanyo yang dicinta oleh surga. Yang pertama, disambung hadis oleh Nabi, surga cinta dan rindu kepada orang-orang yang talil Quran, urang-urang yang tim baca Quran, baik baca Quran dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Karena fahala ataupun faedah tak baca Quran menyebulan-bulan biasa hanasi bulan Ramadan. Sabah huruf yang kita baca gebi fahala oleh Allah 10 dan terhapus dosa 10. Tapi menyelam bulan Ramadan, sabah huruf yang tak baca Allah gebi fahala 7 tuh. Misalnya tak baca alif lam mim dalam sabah kalimat, bermakna leh huruf Allah gebi fahala 2000 sertuh. Coba tabayang sempat tak khatam Quran borosa lam bulan Ramadan, maka cukup jai fahala yang tamurumpok le gedayo. Bahkan surga rindu dan galak ku urang baca Quran. Kemudian kepegah le Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, apabila getanyo begalak tak baca Quran, geyo baca le Imam Al-Ghazali bertamat, maksud tuan butruh tak baca peluh ge baca ile. Ada nama katruk peluh ge baca peluh huro. Nyan suro hana tak baca, ingat teh ku Quran. Pakan urang gedua bak warung soro suput karena kalewat gedua peluh gedua. Si urau hana gedua susah ingat. Apalagi Quran. Ban katruk peluh ge bahana tak baca saja ingat persih lagi magnet itari. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Quran. Kemudian
Al-Qurannya apabila handeh tak uli, ada kala kabur atau memang sama sekali hanjir tak merenona jut pitan nyo tatim baca laju gepegah li Imam Al-Ghazali dalam kitab Sirus Pihna, hadis Nabi yang genakal-kal dari kitab Ihya ditulis dalam kitab Sirus, tak baca surat Al-Ikhlas sigatok, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bermakna Quran katamat tak baca 10 juz, 3 tak baca 10, tak baca 2 ge tamat Quran 20 juz, tak baca lege khatam Quran fahala ji apa, apalagi Quran yang tamat tak baca lebih long. Dum kulhu tak baca dunan makna, maka syurga akan galak dan rindu. Atau sabuh hadis Nabi itu, man qara'a suratal mulki kulla lailatin lam yadurruhul fatan. So yang tim baca surat muluk tiap-tiap malam selama udip na tiap malam, Nabi ge menjanji lam yadurruhul fatan, ge lam kubu sehingga hurung baca surat muluk hana siksa jauh daripada fitnah kubur. Tapi dengan syarat baca bawati malam dan bersabi-sabi selama udip kita, insya-Allah. Surat muluk halaman pet rutuh 40 sekurang. Yang tak mulai tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca suratnya. Tujuan ngetai hilang kubur aman daripada siksa, bahkan syurga galak dan cinta ku urang baca Quran. Teman berusaha katanya dalam bulan Ramadan luar biasa orang baca Quran. Lihat terawih orang tuha perwablah piu. Tamang yang muda mulai perwablah harap sawu piu. Watia sawu bebeno bro ule ane mit itamang ya baca Quran tinggal ipahala rayu. Ita nyomak tengah tatagun bu irumo, tatagun bu sawu. Tak dengar anak dihibur. Cukup senang hati itu. Ibut le ane. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar taramah beria, tagu suak dada, segamlun. Senang hati itu. Wantaku taramasal tapegat timfal tamamus mamus, ujung mamus tapi kele tanyo ibut anu itu pajan tak tepukan ibut ati tak pugoya ayah anu ni ibut gebedah ayah gedua getpah gedengar anu ibut pa ibut kai tarik long wantaku gekeliah menurut ku dengar kan ibut pecit uyuku taramasan tan kan kesantan yu ramah tapegatin fan dua asan nasah nasapuna ujung ibalik bacut tamamus mamus gekeliah cukup trip kau kubut hantar ku dengar ayat Quran mamus hanai buat anak tanya tu di mayang di kampung lon tapi le yakin di sinon di kampung lon na saya kasau na nek mi melimang belah kan ni buat cok mi sapo-sapo poduk bak ponggong tu gentet lenga kampung yang model-model lagi yo syurga hana galak ke urang yang model lagi. Maka bacalah Quran supaya syurga galak dan cinta. Itu yang pertama. Tak singkat-singkat karena wate. Yang kedua, syurga cinta dan rindu kepada orang yang wahafizil lisan. Urang-urang yang tim jaga lidah. Gejaga lidah dari apa tunggu? Dari leheboh sifat. Sifat yang pertama kejaga lidah daripada fitnah. Kiban yang gekun fitnah. Fitnah atahana kepuna-puna. Itu fitnah namanya.
Ubena orang yang fitnah, pahala puasa, pahala tarawih, pahala sedekah, gebi ku orang kenang fitnah. Berarti ba orang fitnah hanali pahala kagejuk gegop. Hati-hati. Yang kedua, geyo jaga lidah daripada sifat ghibah. Kiban mafhum ghibah? Fitnah atau hana puna-puna menyogibah bi'u sagai beda. Ata yang kana bak gopnyan tak pegah. Umpamanya lewat sidra urang bak jalan kebetulan panjang pijut lipih. Tak cukeh ngon. Ka bliut lewat. Nyan bentuk bliut na bak tubuh gok nyan yang gebuh nan ghibah. Wate tak pegah ku gok nyan bliut bunge ghibah. Urang meghibah lebih raih dosa daripada dosa zina. Al ghibatu asyaddu minadz zina. Ghibah lebih besar dosa daripada zina. Dan pahala urang meghibahnya gejuk ku urang kena ghibah. Hati-hati. Yang kelih gejo jaga lidah daripada dengki. Tungku dengki penyakit hati kok murusan dengan lidah. Memang dari hati, dari hatinya ke lidah. Kiban ke penyakit dengki anan dengar maaf. Aku nana penyakit dengki sabah penyakit yang dalam hati wati ta nikmat gop nyu terpegah lagi nyu supaya bekna bak kata nyu selamat pahala ibadat. Kita nikmat gop susah hati. Gop na rezeki yang katanya kam lagi sakit dia. Gop lo kolkah cirit dia. Gop lo Honda bicafit dia. Gop jak utanu suci meninggai mutah cirit. Nyan gebuhnan penyakit dengki. Orang bila kadihinggapi oleh penyakit dengki lang kitab tasawuf ihya kun Imam Al-Ghazali isetat penyakit lain bak ganyan dua boh tu. Bila kana dengki isetat penyakit lain bak dengki yang dua boh. Yang pertama gepegah le Imam Al-Ghazali akan isetat bak urang kena penyakit dengki iaitu kurus kering pijut tu. Tapi bet halah muko mati tawon tu merumpok ngurung pijut tu tatanya oh nyempat penyakit dengki. Be ilah jumpa kaya tu. Tapi ada nama kana dengki mesti dengan pijut tu pakat oh ge nikmat gop susah sehingga becut-becut hauh gaya. Yang kedua, isetat penyakit ba urang kena penyakit dengki bagah kena darah tinggi, cepat kena darah tinggi. Nyo berhati-hati. Takut-takut rebah bak dadang karena na penyakit dengki. Bila na dengki ke lidah, roh ta fitnah, roh ta mughibah. Ubena kebaikan yang na batang kata pulang ke gop. Nyo ke geyo jaga lidah tujuan mangan icinta oleh syurga. Bila lidah selamat, memang lidah hana tuliung tapi letat urang sinan binasa. Jaga lidah. Yang kedua, urang yang jaga lidah digalak oleh syurga. Yang ketiga, disambung hadis oleh Nabi syurga dan cinta kepada orang yang wa mutta'imil ji'an. Ke urang-urang yang galak memberikan makanan, contoh ji lagi sedekah. Apalagi dalam bulan Ramadan berosa, pahala sedekah beda dengan bulan yang lain. Saboh tabi berosa dalam bulan Ramadan, Allah gebalah tujur tuh. Bahkan na yang lipat ganda yang kita hitung litayung. Makan cukup le sedekah berosa wati nejak semayang tarawih. Dumpu doba nebalam ciri kopi, kuih segala macamnya sedekah. Truk ba ade kak nah kak la kak ti kak neli nebah mandum. Tujuan sedekah tanyo ngemangan irindu oleh syurga. Tungku kamu tanya yang baca cik jin. Tungku ya. Tamu sedekah saboh timpan ikna makna. Lumpagah saboh cerita yang bercerita di dalam kitab Nawadir. Jamun tak beroji ceritanya. Segolom tingat lun ceritanya dan golom tingat lun na tingat ni. Hana. Jamun beroji dua urang gasien. Beratat gasien mah. Menyebahasa Aceh gasien muteng paneng gekun. Kiban buku gasien muteng paneng. Gasien muteng paneng hana kubu hana kameng, hana Honda hana itangeng. Beratat gasien. Sehingga buat surau-urau orang gasiennya jaktung upah kuah kuburan. Kuburan yang golom namanya. Asal kam meninggal urang cikai he urangnya bandua. Tengah ke kuah kuburan
kira-kira untuk ut katru icukeh lingan ge paken kagrah tu paken teman urung porumo hana mupo minohat hana megebai pe musabah ciri biasa hana muno soot gengon muno menteng dang truk manyen dang le takuh kubu tapi yo le saat ho taja nyempat na rumah urang kaya talake iya saboglah kadang gebi bojak bagah truk rumah urang kaya kotok pintu gebi salam assalamualaikum hana jawab urang rumah urang ne assalamualaikum kadwaga salam bak yang kele assalamualaikum jawab waalaikumsalam gebuka pintu getanya le urang kaya pernah perle maaf tuan yang mengganggu gesol orang kayanya cukup berat mengganggu lega salim kami ngok tu biar rupanya roh gejak bak rumah orang kaya kriat tunggu gekil orang kasiannya maaf tuan yang kamu mengganggu ya pubuk ke kena tuan kamu nyu awak kuh kubu gesol orang kaya kau turi hana payah pegah yang perlu tujuan kono pubut tuan bila na kemudahan saboglah iya ke kamu nemu sedekahlah kamu kagrah soot urang kaya kriatnya lun jamun borojih gasin luar biasa sih tapi hantom pernah kuat melake bako ba orangnya hana iya di orangnya gepak salah ke nabi ha saboglah soot urang kaya menyaha le kakuh kubu kapiyo hawakah mbah lun kuah nantam temung kriak orang kaya getem aku kubu nganggo sedekah ia hantam ta temung tu aja menna ta yang ka ke gepegah le orang gasenyo bak sagonya bojak tu ja ilel he bak kubu trok bak kubunya gekeut dang trok bak kubu lewat urung kat timpan bahasa getanyo ngam bagah muko urung kat kuwi geblo lah timpan le orang kayanyo dua boh tok geblo mudi kagak le geblo lah sabo kriat terus bak kubu keun urang kaya timpan be pajo-pajo awak kata istirahat bahlun kuh kagak gekuh isero le urang kaya tingan urang gasian tak kuh kubu hang gebi tak pajo timpan gede tiban cara ludo karena tingan urang nyo kuh kuburan kan ganyan awak tanyo kuh entuk truk manyet dalam leuh kubu ni menan bah gede tak treng yo kudi kagak treng hana gekeun sapu le urang kayanya le kuh le selesai tengah dang truk manyet piyuh istirahat getanya le urang kayanya timpan ho nyempat tuan ke kamu sabo-sabo keun awak kata sekan sapo sabo tu kelun jero kaget pajuhlah timpan selesai pajuh timpan angin diput musupoi-supoi urang terasa he bang keneng angin lepi tengut bak gemesadia balhe ge babak kendong tengut pakan Allah ge petengut Allah ge menek pulumpo urang kayanyo lam tengut ge menek tegur karena kriat tak genek pulumpo sepupu mampakan tengut urang gasiannya menyahan tengut dua-dua urang gasian boleh kejadian lalumpo urang kayanyo tak komo ge pugol urangnya hantu tujuan de tak ke petengut nyanyi yo boleh ka balhe tengut pelumpau orang kayanya kuburan yang kalih gekuhnya manyet ia iba kenan kengop dro ge urang kayanya ka meninggal lam lumpau leuh tanom yuo masyarakat truk malaikat mungkar nakir getemanya marabbuka so Tuhan kata musikra hanya jauh tungkat mayun bam ke sepot golam truk tungkat wati hurung kira-kira sejengkai tu itajo ti timpat boom itu tingat malaikat pani timpan nang kubu asipah lo bam ke tepat boom timpan kakon bu ketaja timpan makin gepoh makin boom bam timpan ludo tengah gepopoh di urang kayanya walaupun hantruk tungkat kan ia kecil sebab tungkat mayun lagi tanya idonya tanu suh gop tasuhana takacak suh ke ye ci truk hana menan ke pruk terjo urang kayanya terbawalah takut ia bunuh lam lumponya sampilan jaga wajah pucat tubuh gementar iparuh bak watenya laju sadar tu ya Allah dum sikan timfan lun musedekah ku urang gasianyo tapi tungkat malaikat hanto wateh lun
Pulam lun bersedekah si bau ya Allah. Yang menan terbayang tu. Yang menan ya Allah ke menjanji. Ubina harta lun yang naidang, yang nalam toko, yang naigli lun wakaf ke jalan road madum ya Allah. Bandum ke bersedekah bagi ingat timpan BO. Man ketanya berosalam beli Ramadan hemi. Sabe tami ciri. Lam ciri kopi bam ke tepat. Boom itu jo kopi. Bam ke tepat. Winya itajo ada kana. Tetap ibantu deh karena tablo makanan tamu sedekah raya faedah sedekah truk lang kubuna mana. Apalagi syurga dirindukan kepada orang yang timu sedekah. Karwabo alhebo yang terakhir. Syurga rindu dan cinta kepada orang yang wasaimina fi syahri Ramadan. Cinta dan galakku urung-urung yang tim puasa dalam bulan Ramadan. Bahkan puasanya kewajiban atuh getanya orang yang beriman. Sebagaimana ke kelam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, lagi yang kali ku wajib puasanya jamun atuh umat-umat sebelum datang. Gebida harapan ba ujung ayat. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa katanya hai hamba bandung bejit ku urang bertakwa. Berarti dengan nata puasa calon urang yang takwa. Berarti bengahnya tanya kana tiket lam jaro te sapa-sapa dengan sebab puasa tiket takwa. Timbul pertanyaan, tunggu, ya. Pakan Allah tunggu ke wajib puasa katanya berusaha ku urang beriman, pakan han ku urang Islam langsung. Menyanyian pertanyaan, mesena urang tanya menan, menyejut tak jawab aju. Menyanjut, nyampe kabu, dah dua gara wadu. Tiban tak jawab. Tiap-tiap takkan urang beriman, kapasti gak nyauri Islam. Tapi tiap-tiap takkan orang Islam dalam tente kau yang iman. Pakan menandung iman katanya di tren lah dong. Nah sebahagian orang iman tanpa batas. Sebab jipa, sebab ibadat. Contoh sembahyang iman. Puasa iman meningkat. Salat tarawih iman sedekah iman ubena amal kebaikan yang dilakukan dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, iman akan meningkat. Nah sebahagian orang iman itren sebab maksiat. Tah maksiat yang itren iman, zina itren iman, main judi itren iman, belau buntut itren iman. Gekun ba ane ge wasiat lah. Gam kamu doa berkenang buntut ku belau kitab kayak bian tu. Sempat ge wasiat. Nyo menyalagi nyo but itren iman. Bila iman kalimah haik dorong gak nyan le ke ibadat. Pakan orang haik ke semayang tarawih, iman lemah. Pakan orang haik ke puasa, iman kurang. Karena iman katanya persih lagi strom listrik persih tak hidup. Contoh, bak tak dua tak lampu remang-remang deh. Tak cukai ngan. Pakan lampunya. Isuut ngan hansip strom sang bayi. Bila strom hansip hangat hu lampu. Strom hansip hani putar kipas angin. Strom hansip hanudek mik pakan strom lemah. Begitulah orang beriman. Bila lemah iman, hai ke puasa. Maka ji untuk atinwa mak, na orang tanya. Tunggu. Hai cepat. Pakan lakodon baro long kaleng ke pi rukuk hana ke puasa. Ni jawab laju hansip strom. Bila strom hansip nya hana pu coba-coba. Hai ke puasa. Maka bersering tacah agaknya, tak culok cok lah hidung tu. Artinya bersering tabah buat tempat kebaikan, nyai iklom sutrum iman. Maka Allah wajib tu puasa kurang iman. Tapi puasa berosanya baru merempok tiket takwa bak bengahnya bila pertiap malam nataniat mandum. Kan malam tok pun, malam pun tok. Ban tiap malam naniat. Niat hana payah nyo taulang ku tonu ke.
nawaitu sauma ghadin be'radin ghin ghadin esok singa nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nyan menyening bahasa Arab, bahasa Aceh. Sengaja lun puasa singah urau fardu Ramadan lam sithon sibulian karena Allah Ta'ala. Maladum min urang menau ladum gepuasa getim sembayang sagai-sagai han yang meno geni ke sengaja lun puasa sengah urau perakaan lu hadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kana ban waboh musabohan saha bila butoi bak tanit dan ikajaga yang betul-betul puasa selamat puasa merempoklah tiket takwa bak bengah hurayung ka BO tu kengkata ibadat berusaha sebelum penuh sampai malam 20 sekurang malam apa kelebihan yang tarumpok le getanyo sehingga merempok tiket takwa yang tahu langi kaji bak bengahnya mudah-mudahan getanyo buruh orang yang merempok kelebihannya hana merempok tonyo tonu ke raih simak begot nekele Nabi lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Ada seandainya nekele Nabi umat lun getepe pe kelebihan dalam bulan Ramadan sungguh bulan-bulan yang lain beramadan ci bagi orang yang mampu menambah kedua kecepet oleh ya Allah pakan sebulan tok Ramadan pakan ham 12 bulan ni juga ni yang bagi orang yang tupa kelebihan tapi bagi orang yang hana mukum bek lekan 12 bulan Ramadan si bulan mentang susah lagi pak tanda tu menau cita ja dia semayang tarawih katanya hai cupo hon aja tiap malam kan sabi ngelukum buat semayang tarawih habis tarawih yang berarti hana mukum kelebihan menyamupum katanya teman pua kelebihan ji simak begat yang punnya hadis Nabi dalam kitab lun kutip gekele Nabi wa idza labisa idza staiqada ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan apabila jaga tengut sidoro urang dalam bulan Ramadan tengut mentang nama dalam bulan Ramadan berusaha beda dengan bulan yang lain menan jaga tengun kesambung hadis li Nabi wa taharaka fi firashihi langsung gebedah gedua orang bedah menan terkejut geblut gedua natam ne orang bedah geplung tunggu sakit ka betul ang kejut sakit yang je pelumplung sakit menyahana tetap gedua ketika sambungan hadis lam waqad darahu min janibin ila janibin menan gebedah geduk dari tempat tengun langsung pandang kalen wi dan unen yang orang bedah menan biasa aja menan terkejut geduk nyunen nyewi peu hom ko ji kata nyan tengah tak nyan truk malaikat sero demu ban 20 sekurang malam 20 sekurang ro truk pubuak ge giamat baba hoteng ge kele malaikat kum bedah bebek ledu barakallahu fika wa rahimakallah bedah jak ibadat jinawat tubuh kata gebi keberkatan dan gebi rahmat ke kata bedah ya semayang menya islah taih buno por 12 hurau berarti ya semayang dulu nyan ong kata jak semayang puata pakai pasti jakrum pasti lu pasti baje lukum dan peci nyan ubena baje yang gesuk dalam bulan Ramadan borosasi bulian dimudoa le pakaianku urang sok yang geba baje untuk ibadat kiban doa aja dulu Allahumma a'tihi min hulalil jannah dengan doa baje doa lukum dai jakrum dan lu ya Allah nabi sipulannya singah dalam syurga bemerumpok perhiasan syurga nya ne doa lukum yang kejut singah puasa thonu ke lukum helapih so ngat leuy mo doa nyolong pegah be tamang syurga gebi perhiasan simak begat ni wati tanyo tamang dalam syurga para malaikat gedem bak pintu syurga meribe ya gedem gepreh tanyo tamang bak jarwa malaikat nasabah mangkok dalam mangkoknya muh intan mutiara adu wati tanyo tamang gecoknya gesipriuk wati hade lagi tanyo sipriuk bengong atelinto baru
Gekun doa le malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahtera atas kamu. Mari persilahkan dan kekal dalam syurga selama-lama. Pah gecok tanyo ragam sira ge pertama ngaju, ge peduk sira ragam di samping budiadari 72 budiadari menjandring. Hayat tak tanyo agam tunggu lam syurga sengah budiadari merumpuk 72 sira urang. Kurinang hana merumpuk tapu. Hana pun kena hana tapu na. Man buka tungku. Ikamona ci minyak semayang tarawih tungku kok hanggevi siapa? Tenang be ya orang. Urinang dalam syurga kan gebila Allah budiadari pesit gepegat drone sengah dalam syurga sebagai hur budiadari. Petungku hur ratu raja. Iron ratu ubina budiadari atalakon drone yang pimpin. Drone ketua sengah. Yang kejut bejut ke ratu budiadari idonya nasyarat. Taat kelako baru jut ke ratu budiadari. Menyahana taat dia cek ratu. Tapi ke ratu budiadari pecit ratu burung 7. Nyo hati-hati be sampai kenang. Kengkai lainnya baca tu. Cucu sapat. Menan kata tamang dalam syurga, gebesuk uyu ragam baje 70 lapis pakaian sundu sen. Urinang pi 70 lapis. Lapis hidih pui 70 lapis kata sok ngan selapis baje dunia gehan baje tanya sok. Lapis pun lapis kedua. Lapis dua pandang lapis kele sampai trup lapis pertama. Indah tak bajai syurga. Liah tasuk bajai ge pakai te perhiasan tu. Yang gara-gara doa luko meja krung bajai mu doa alam belum puasa. Urinang ge pakai gleung intan muh mutiara zamrud tru ugiti ge gleung. Ban 12 jaro. Dan watene singah perhiasan dalam syurga ma han bosan makin makin laki. Hanan dengar ya. Uragam incin gebuh perhiasan, incin menteng hana gebuh geliung uragam. Incin ban 10 ne negara waktu. Batia cukup laga-laga. Hai tungku jaita ni incin go hai lhap ni. Lam syurga hana uri lhap liha. Be le lam syurga dunia berosa te mesin ni incin kan 10 ne sapo je itu. Tapi ata dunia bosan tu, ata gerak ham bosan. Atas dunia akan sehat sagai berusaha tidak ada yang nyopu batik bang solar tu. Oh bensin pertama lah no tu. Nanan mandum. Bosan tu. Atas akhirat han bosan. Dan lom wati tatamang lam kama syurga. Gebila Allah popet cukup indah wati ta sigai lake lom. Lam popetnya naglah napingan na ciri luar biasa. Ata akhirat tak sigai la kelam. Ata dunia bosan tu. Contoh. Tablo popet ro di rumah pun tak galak di tamdawang la ko lehoro hang temlo. Oh kagak blo kagak pedu. Siat sagai galak. Pakan siat tak ulam popet naglah syek tajib ia hanjit tajuk banumi pho. Bak bintih na perhiasan sendok bebe sapai. Tapi ki gajah bajuh mi. Kan susah aja kan bosan je dah. Topleh hororaya bukuih neblo yang bentuk menghiasi. Ruhung ubud watu te luak kuih legop pro andro. Tak keriling ke selamat kuih ro boroyong. Jamun borojih lam tabsi ke bu. Ke kelene pajuh jo ha bi kapuo te. Jino lepas ta luak mukumat jaro lan topleh. Ata dunia bosan deh, ata akhirat han bosan. Kesal kejuk teman atanyan dum. Ke getanyo lam bulan Ramadan yang sok lukum pakai jakrung pakai lewa baje peci imu doalah li pakaianan Allahumma a'tihi min hulalil jannah. Ya Allah nabi kesimpulannya sini perhiasan syurga nyo faedah pertama bersalam bulan Ramadan. Selanjutnya gekele nabi kasih law gekele nabi wa idza labisa na'laihi tad'u lahu na'lahu. Apabila kepakai dua buah silop dalam bulan Ramadan. Silopnya gebau untuk ibadat kan dalam arti kata ya semayang kan gemu suci. Per tiap silop imu doa ku rengsuk. Luar biasa silop berusaha dalam bulan lain hanya imu doa mi. Per siap silop imu doa ke gedenya. Kiban doa silop. Allahumma sabbit
qadamaihi ala sirati. Ya Allah, nepu tetap tapak urangnya ban 12 menyeberang tutua neraka jahanam. Luar biasa doa silap. Nah nesuk silap berusaha niat sembahyang tarawih. Sebelah siapa? Nya ha unen sebelah wi sebelah pukar. Kan ungku unen ban 12 usul. Mu doa le silapnya, mu doa cik. Man biasa silap model lagi kan sering tak temui masjid no. BO tilat tak terem bandau nya puju unen mandu mui hoi me. Tetap nama na otasuk pulang imu doa. Dengar BO kisah menyeberang tutu neraka gara-gara silap. Dalam kitab Zakaikul Akbar, kitab yang paling ubun ya tasawuf, seribetun tai tutu neraka. Tajak tepat seribetun, tatren seribetun. Namuri suum mak lekut. Le pahala ron tenang bayang. Seribetun tai, seribetun tajak tepat, seribetun tatren. Leribetun tren atu tutu neraka. Tutu neraka halus suput tajam dan goyang lagi perahu lam laut. Hana suposinya jarang baca. Urang bak wate gejak saanyan nyelum banding contoh lagi urang jak bak jalan. Tak sabah motor laga pasti cepat iplung. Urang jak atu tutu neraka yang lele amai lagi motor laga iplung. Nyelum pegah contoh hidupnya ile. Bak jalan raya singa. Atau untuk le sembayang ni adang gede. Atau ino mantap. Lewat tu motor cupo pemotor bagah tak belum gesuot ngan kijang Innova patut bagah uinya leka lewat nyan pu cupo Fortune uinya leka lewat nyan pu cupo CRV pu CRV cerape pu CRV uinya lewat nyan pu cupo Avanza uinya leka lewat Jazz tri leka lewat Expander ui Ayla Agya upina motor lagak carap habis motor lagak lambat aja nyan pu jepo Chevrolet iliko Chevrolet lebih lambat bak Chevrolet kita dengar Honda sekila sini su tum tu lah nem suli nyan pu jepo Vespa yang kailah hati miu ilah kena pot iliko Vespa in gra green urung wengi tangin iliko ruwengi tangin syap syup urung jak ngan tapak kiban ta urung bak jalan yang kemenan atu tutu neraka tengah tak baca-baca singa lewat tu urang hai cepo bagah tak urang lewat tanya hanu tu so gak nyang tu so nyan abuya mudawali cepo ya Allah ulama Aceh gesoot gak nyang lam ada mudih tanya kan bila ge gak nyang cedak pelung soot ngan pe tanya mat bekang mek hot bek lumpo nam jan tajai ron igop ilewat le amai ron hanamai bekang dah bek yon iliko abu ya lewat lau ngui lewat sonyan abu adanan bakongan ngui leka lewat abu Ibrahim Waila ngui leka lewat nyan so abu tumin belang belah di nyan gure lom ke so le ganyan lun na lembut batu tapi ana trip le oro ko ju iliko tu lewat lau ngui lewat sonyan abu Aziz Samalanga ngui leka lewat abu Kota Krung cerap krung ulama Abi ulama lambat aja tapi dak lambat han putuh tapak gara-gara silap mu doa man beo age motor Chevrolet nyan sor tung kui mum kampung kui mum iliko kui mum lambat lo nyan sor Pak Kecil Banduri iliko Pak Kecil abi ransam hana gegah mu beo nyan sor pu so gawa utun gatom mendum benar nya kiban ta urang idonya menan ke atuh tutu yang lele amat cukup luar biasa tapi dak lambat kena pegah dengan doa silap tetap tenang tanyo atuh tutu dan bisa lewat menyeberang tutu tamu syurga yang itu berkat silap. Selanjutnya gekele Nabi wa idza aqama ila salati yad'u lahul baitu apabila gepedang sembahyang berosa dalam bulan Ramadan ada sabah tempat lagi umpama tak sembahyang dalam masjid atau menasah atau hidayah atau rumah kadang hai tajak nyan ubina tempat berosa tak sembahyang do tempatnya ni mau doa ku urang sembahyang mesti dalam masjid mau doa kiban doa ji Allahumma wasi' qabrahu
wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu. Ya Allah, Nabi sipulannya sengah yang kai pedang semayang atih dalam bulan Ramadan lam kubu beluah kuburannya. Kaluah ya Allah, wa nawwir hufratahu nepetrang. Katrang ya Allah, wa zid rahmatahu netamah rahmat. Nyo ke masjid menasah yang mendoa ke ketanyo selama sebulan Ramadan. Biok tu dalam kitab Jauhar Mauhub uralu dau yang bantu tanyo buat draw tadi. Menyerat segi Nabi Muhammad. Rat segi manusia biasa ulama, rat segi kitab Quran, rat segi tempat masjid yang tolong tanyo. Menya tempat yang lain ni saksi madang, tapi masjid si langsung ditolong tu. Contoh, waktu orang menyeberang tutu neraka karena suput hang gejek beluh, teruk malaikat Jibril katanya, "Ha, awak katanya umat supo, umat Muhammad ya Jibril, mapakah hantar beluh you dia tutu?" Ha nasi Jibril awak angkat beluh boleh uyuk berut. Jadi kakak hantar je suput tan handeulun oh, buka tenang gitu. Nyolon tanyang jawab jujur ke Jibril. Ke jamun borojeh wati udep idunya natom pernah tatamong dalam masjid. Suot urang ke Jibril. Menyana katamong jino lun hoi masjidnya nge ijak kono ipo gata pelepah tutu tamong surga. Na katamong jamun borojeh. Suot tu urang rame-rame. Nah aku tamong tapi buat doa. Wah nak yang doa lu. Sembayang nai masjid Jumaat paling kurang na Jibril tapi jarang masjid dah kata Jibril masjid pulang yang tinggal kampung pulen bokaji gehoi sehingga masjidnya bentuk masjid sama tapi binteji mutiara ganto nan yang hangada wahai masjid pulang yang tinggal di kampung pulen keno saya bedah masjid ipa tunggu kala dalam kitab Jauhar tentang kelebihan masjid. Ci tunggu kalian. Ipa masjid, ipa idang atuh hulai tutun neraka. Truk kena ni ke masjid Jibril. Ya, katruk ka Jibril. Kepeun hoi lu. Mono hai masjidnya nyo rame ta umat Muhammad hang geje tutun neraka karena suput. Apakah umat Muhammad nyo natam pernah hitam buat tempat kata jamun? Iloh le masjid gerodom le bak puning ludoi kun. Nah hitam wati nasi kami. Nyai ke hidup nai wawa manta tem tolong suot di masjid lon tem Jibril beklekan urang ijak bak tempat lu yak semayang Jumaat idu itikaf atau yak ibadat itamang mentang itamang Nabi salam assalamualaikum ya ahlal masjid pintunya itamang pintu je hitu biat hai tumeng semayang mu bacut tetap ronyo kutulung ciji karena nanti hormat wati itamang. Getanya le Jibril, manso yang ham menumpuk semayangnya tukang. Apa jak ketemu semayang yang ada duit-duit tamang garo ya upak yang napah le. Demen na salam, ya ayo kan. Amanya manan buka pintu. Tehah pintu yunen tamang ubina urang yang tamang jamun la masjidnya. Tamang-tamang na urang yang handu pintu han lepah. Masjid kai berangkat. Masjid kapreh lulun katinggai. Soot masjid maah bang han seongko hiron. Bila hantam tatamang dalam masjid pun hantehah pintu bagi urangnya. Nyo faedah masjid. Tapi yang boleh pegah apa? Selama Ramadan borosa sebulan ubina tempat yang tersemayang ada tempatnya imu doa. Imu doa le masjid, imu doa le nasah, le dayah, le rumah tu. Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu. Ya Allah, Nabi sipulannya singah dalam kuburan buluah kubu, beterang kubu dan benetamah rahmat dalam kuburan. Mak ayah tungku nyo kelebihan dalam bulan Ramadan mudah-mudahan bertaraih bertamurumpok le katanya tujuan ku pula. Ngat merumpok tiket takwa. Awal mentang poi kurempah tapi yo je. Kami napakah nang dalam. Kita baca sabuh hadis Nabi itu. Gekele Nabi wa man dawama alal jamaah fi Ramadan atahu Allah taala bi kulli rakaatin Madinah. So yang tim semayang berjamaah bersalam bulan Ramadan tetap hanapri nyan faedah sabuh rakaat ke semayang gebalah la Allah lam syurga sabuh kota. Semayang yang wajib 17 rakaat.
tambah tarawih 20 rakaat, tambah witir le 2 le tambah 17, 40 rakaat semayang berjamaah bersalam di Ramadan, 40 buah kota gebi kegedayo suro semalam. Apalagi dalam bulan Ramadan berosa sempat tamurumpok malam lebih malam Lailatul Qadar. Pak tanda nyono tanda uke sehingga mina penyamu lang kitab siruh kun Imam Al-Ghazali. Tanda malam Lailatul Qadar bak malam ganji 10 yaki 2 sa 2 le 2 limang 2 7 2 ikureun salah sabuhna. Teman cara tanda wati buka puasa maghrib binatang hanai musuh lingkarumu sengang biasa menyinuhat buka puasa papo su canggu adu su dendengku daruk kling tapi nyukok sengang malam Qadar hanai yakin tu di YouTube li Imam Al-Ghazali ho yu tengah langit kepe bintang di langit itu bit ban sigom langit nyanyi malam Qadar alian malamnya pengu belun hana tapi bisa pengu pakon malaikat malam yang gedren tanazzalul malaikatu waruh ubina malaikat gepetrel li malaikat ruh so malaikat ruh Jibril ho gejak gedren dalam masjid menasah rumah pubul ke dia ucapkan secret kata sagai salamun hiya hatta matla'il fajr. Berselamat gata sampai tubit matauro. Berselamat gata wati sekret maun. Berselamat gata wati tak hilang kubu. Berselamat gata wati ketimang amal. Berselamat gata wati menyeberang tutu neraka. Onian lom. Singoh bungoh buklam se Lailatul Qadar singoh bungoh yu tanda apat itu bit matauro tarik tapi hansu uam. Mesti lagi uro tapi hansu tubuh. Pakon. Bungoh nyan gua malaikat tutup cahaya suum uro han tutung tanyo. Bungoh gua malaikat tu. Ada seandainya tanya bibi kasyaf deh kelikut keramat tak malaikat gua warna-warni mai tanya hande tak pakon kan kasyaf pucit kacong bucole jadi hande tak yang tanda malam Qadar. Tanda kedua sabotu menyerut puasa berosa bak malam Senin pun malam Qadar malam Senin malam Senin menyerut Qadar menyerut puasa bak malam Senin pun malam Qadar malam 20 sama maksudun menyerut puasa bersabak malam Kamis pun malam Qadar yang kagak temu oleh ulama malam 25. Menyerut puasa bersabak malam Selasa atau malam Jumaat pun malam Qadar malam 27. Menyerut puasa bersabak malam Sabtu pun malam Qadar 20 le. Menyerut puasa bak malam Rabu atau malam Minggu pun nyan Qadar pasti malam 20 kurang. Teman berusaha puasa ino urameh kan berarti malam 25. Nah tanya malam 25 malamnya menyena beruntunglah karena malamnya tak ibadat tok sijum tapi pahala haji khairum min alfisyah lagi tak ibadat 1000 bulan. Nyo faedah. Mudah-mudahan na kegetanyo yang tarai. Jino ingat besip simak begat bacut tu tak pupah poh kurang. Bak bungohnya ibadat getanyo luar biasa gibi pahala oleh Allah. Sanggup tarai hubina fahala yang kagedi tapi hang sempat getung oleh Allah. Sebab he macam orang hang getung puasa, hang getung sedekah, hang getung hubina ibadat yang lain selama sebulan dalam bulan Ramadan. He macam mudah-mudahan baik nak getanya. Pertama, Nabi wati ge khutbah ke Saud Amin le ge. Truk Jibril ge mendoa. Ya Rasul, lo mendoa drone Saud Amin. Ge. Ya Allah ya Rabbi baik ne terima puasa dan ibadah orang-orang yang mukokoh hubungan silaturahim. Orang mu paki-paki ba ura kupet hana gemaah nyan lehoroi le ibadat hana diterima apalagi sebulan. Maka menyana salah syarah mutuah mumak mak jarwati won. Bek sabi-sabi mungkun bak jalan. Matekah hangko jali, mati lun bek ka jali, ka mati bandua ke baija. Bek sampai tingkatnya. Maah lawitnya maah kamu dah main happy pantun mu tulis hidung jid kan hanjir tapi sang lebih gat ajak rumo jinongan pantun saboh pagi rumo hang gejak-jak li kanana happy bengang mawar kemang cet urau ong sepot urau kemang bengang pi singa menyana panjang umu gebili Tuhan menyecat urau tanyo dua tu tak ada pli mutulih rayum minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Urudumoh belak dih gebalah bekal disayang picuk pisang plat. Mekilat-kilat kita le uro sehingga menyena panjang umum kebili Tuhan menyecat uro tanyo dua tu tepegat tumpau.
minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Boleh, tapi lebih ke tajak urumuh tamu majaro, tatap muka silaturahim, kasih sayang merumpuk lom, kesatuan dan persatuan mekap kembali. Baik tampaki yang gedung ibadah puasa. Yang kedua, ya Allah ya Rabbi kun malaikat Jibril, baik neterima puasa dan ibadah orang-orang inang yang durhaka kepada suaminya. Mak dengan begat keron biu bacut keron. Mak na perle bejit ke ratu syurga ron bandum perle. Kuat macam ne pubut inoi dunia puak boh. Bek taurai tingkat-tingkat mendem. Yang pertama menyang perle bejit ke ratu dalam syurga. Udip dalam dunia taat kelako. Ni tim taat. Tim lun tanyang biu beh bak siuro suami ditubiat ia dong. Gekule suami hai mai tapuk segala ni tempo. Ogolam taat. Taat untuk lako jalan tamong syur saboh. Yang kedua jalan untuk tamong syurga urinang bek sagai-sagai tinggal semayang kecuali tengah watir tinggal. Yang kedua jalan tamong syurga urinang benetem tup aurat termasuk tehahule urinang hanjut ke asal syurga. Lawitnya pernah luntumung urinang tamang dalam masjid dalam keadaan telanjang. Kiban tunggu telanjang, ipakai pakaian ketat, arat dengan padat, itamang dalam masjid tulun ganggap. Bekle dalam masjid iluar mentang tulun. Dum luntumung mi kalem pegah-pegah waktu tayak juuh dakwah. Tapi yuh sabah masjid tak semayang asa. Itren lam moto baje ketat mandum. Kai baje ketat roi tanyang mak tanyang tungku lam kai tanyang ija krong kupiah kupi tu mayang mak tanyang itanyang pak tungku tempat wuduknya mana bilung kai lah pula WC nya kadamong itamang mak tempat wuduk iya wuduk si semayang leh di wuduk itamang dalam masjid dengan pakaian ketat icok lukum nyan baru tutup leseat. Dia semayang berdoa ke kucung, ya Allah ya ilahi rabbi nabi, ya Allah baju balala Fatihah. Pajan getung doa urang sok aja ketat. Urang sok baje lagi yang ganggap tehah aurat hanjit ke asal surga. Yang terakhir, urinang menyeperle bertamang surga, berayuk sabar lah rumah tangga. Biuk menteng, bek rangsang hana pahala urinang irmo. Tagun bu, nyo hadis Nabi, tagun bu, iruuh yang itu biat gara-gara suum mapui gedul le malaikat be reut batano gecok iruuh rinang yang gepegat bak tutu neraka tempat mumat wati ik tutu tengahnya iruuh yang ru makaji menya perle belero iruuh wati magun nepuhu apui beraya. Yang kedua, di saat haimak kamasa necok bu ni hidang ke suami sabah piring bu yang ni hidang sama pahala lagi nama sedekah ke fakir miskin seribero ngan sabah pingan bu ni dah. Tapi be empep-pep benar sabar. Kiban be empep-pep ke kele suami. Masen nago kuah. Be tajawab. Katuha jika masen. Ngan be supaya ngena pahala. Sabah gelah ia neling ke suami. Saban pahala lagi semayang sunat siribe rakaat pahala urinang tapi benar sabar. Apalagi ke wahek bek sampai ke laki bener petaba abang nagrah Allah kiban bek gerah rak berutuh tong lewa kuih tangi tak pegat ia beo takun ia kupi bang atau ia teh atau kupi mik kesuot lako bek kupi mik kupi menteng mik kan em natah tu pegatlah ia sabar lagi ni semayang sunan ni sumurah tetesan kuboh iaitu biat sabah kuboh sabah pahala sabah dosa ga hapus necok ijana dia tep her ia siti tep her ia sabah pahala sabah dosa ga hapus makaji watina dia ja leh ne tico bek ne cupat ngatrep tho geu le la ko na to tho ne keun ne sabar sa ngampun dosa. Kemudian bila urina menyusui la rumah tangga sabah tetesan susu yai pim sabah pahala 10 sabah dosa ga hapus. Yang terakhir berayuk sabar urinang ngejek ke rasa syurga bila lako agum kawin sabote. Ulang bahasa bagi urinang tu. Taat kelako bek dengan semayang top orang sabar udit rumah tangga.
nyo jalan jid ka surga. Be durhaka kepada suami han gutung puasa. Yang terakhir tunggu. Yang terakhir gemudoa li malaikat Jibril, ya Allah, be neterima puasa dan ibadah anu yang durhaka kepada mak dan ayah. Nyo renung terakhir. Durhaka kita nyo kepada mak dan ayah disebabkan 4 macam. Pertama, durhaka anu kepada mak dan ayah gara-gara anu nyo lieu semayang hantam pernah berdoa, malas berdoa. Nyan durhaka ke mak dan ke ayah ganggaplah agama. Ada mdeh li semayang Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah ni pampun dosa mak, dosa dun dan dosa mak dan ayah. Tapi hantam pernah nyo anu nyo durhaka. Yang kedua, durhaka tanyo ke mak dan ke ayah disebabkan wate gemu sedekah hantam pernah geniat fahala butruk ke urunci. Cuma gejuk mentang hantam pernah ke kenya butruk ke mak, nya butruk ke ayah, atau umum geniat butruk ke keluarga halun. Hana geniat niat gejuk mentang. Nyo dalam agama ganggap durhaka anu. Yang kelih, durhaka kita nyo ke mak dan ke ayah disebabkan puputuh hubungan silaturahim nyo ke yang le tatemun. Be ta putuh-putuh hubungan syar'i. Yang keempat, durhaka ke mak dan ke ayah disebabkan perkataan kasar. Ikun li siroan pu ikun mak he tat ku timang drone wati katuha. Coba ne bayang sa mak kita nyo katuha kalape kamu be kem i atetika ikun ba anu he ma ku timang drone wati katuha. Coba ne bayang saat wati ubut tanyo berojih. Kadang tengah sakit geting ku rata sagawa supaya ngat sengap pati su maso gecok ija gebuh ba ule na lepi hana geweh sajan bu tengah kepajuh tatuh di arah ludo kepajuh bulom hana merasa urang malam kejaga ketanyo tapi hantam pernah itibit ba lidah urunci ne he dar ku putih mangkah wati masau hantam pernah memang betul-betul ikhlas mengenayah ke pertimbangan ada mudih tanyo mi mutuah ayah mu bahagia ni tu pegah supaya beknya betabayang jamun wati masa hubut tanyo saboh ma gerawat 10 roanu tapi 10 roanu saboh ma yang katua kadang-kadang mutulak-tulak curun bak petima nyo makin sedih urunci ketanyo yang kaguwo lam kubu guwo arwah urumuh pertama bak malam Jumaat sabi guwo yang kedua bak malam 2 raya termasuk buklan alangkah sedihnya wati gedang bak pintu mak gatnya dalam keadaan haru-hara manyit lam kubu malam kelheru darah ngenano malam kelimong tubuh habis mulat malam ketujuh kabih berutuh malam ke-10 kabih hangoh gesua nganapun menyeruh tekedi mak tanyo menan udip jamun hana gerasa bahagia ba anu kalau meninggal lagi dengan gerasa buklam gowo lih suara azan maghrib gedang bak pintu pulang buklam malam Jumaat gehei getanyo anu dalam rumah senang gembira tak menusuk baje baru orang anu bantu anu lun BO lun susah dan anu dalam kuburan siksa yang menimpa anu mutuah malam kelih anu lun ru darah dan anu malam kelimang lun kabih mulat malam ketujuh lun berutuh malam ke-10 lun tangguh bantu anu BO lun lagi urang lam laut tan so kalen tan so jengu anu musiro keluarga tan so pako dalam rumah takbir hana baca Quran tan la rumahnya sehingga urang si getamang dalam rumah gemat ba ule bahu tanyo anu terasa boleh bedah tapi kimat lejin kon mak tu yang tepeh gemat ba ule bahu gekeun anu baik ke paling lun anu mutuah sengsara tat ni lun lang kubu baca ni yasin 3 kelun udip lun dalam keadaan sengsara ni BO hayane mutuah kelun rupanya mesiro keluarga tan so paduli urang si dengan ia mataru getubit gekalan natah ni luar biasa gekele urang ci sambilan guwo lam azib anu sikurung buliun ka ihlam kandung lun anu lahi beriji susah dan payah urang malam lun menjaga anu bila gatagrah lun bedah bi susu deuk lun peh buan sijuk lun tuk hugup lun pah uro liak mita rezeki anu karaya gata anu ngna pu tapujuh la uro tarik lam langgop lun yak semula anu disente leuro kulit miang Tuhan wajah lun putih tenaga lemah hantam pernah lu rasa bahagiaan mangat merumpok sehari beuh kegatangan napa tak baju tapi malamnya lun wana sia-sia aja rosoh tan so paduli lun yang nyo kahanalian
Gebedah urun syik gua dengan imataru tan so paduli di anak mutuahnya. Di urun syik agam menanci waktu gua geken bak tanyo anak rata bangunan gua belum kerja sakit ki yang anak ngam tumung peng 50,000 lun belau baje ke gata lauro raya bek susah bek nganggop anak. Tapi lun nyo anak hana lebi be ok doa mentang hana lelaki pulai. Tapi dia anak hana pernah dikirim doa. Gewalah dalam haru hara azab yang menimpa tu orang si. Maka li katanya mima ayah tunggu. Ente waktu tahu ino jak seat bak kubu orang si. Buka Quran baca Yasin 3 doa bi ok sapo. Bek sampai ente durhaka tanyo kema dan kaya. Ka durhaka dengan sebab perkataan kasar. Bek le durhaka dengan sebab hantam pernah tahadiah fala ku orang si. Ma ayah tunggu. Nyo ke yang ke harap-harap le orang si sabit tip malam Jumaat butruk faedah ataupun fahala dari anu. Wa baksat mi mutuah. Anu yang durhaka kepada mengenayah laki maah hantu cumbat tuut ngegetung puasa dan ibadah. Menyauring cik kawai meninggai han sempat laki maah. Yang kedua terpegah bunuh jak bak kubu kena laki maah ki bancit. Hadiah fahala Al-Quran dan mudu'a bampun dosa nyancara telaki maah bak urang cik yang kah meninggai. Mi ayah tuku maka katanya sanggup bandung terjaga hebohnya hana tamu kokoh hubungan silaturahim durhaka kelako pihtan durhaka kurengci pihana ubena ibadat yang kali lumpegah buno fahalangan beik taraih le katanya kata merumpok maka dengan sebabnya merumpoklah tiket takwa bak bengonyo urang yang kamu merumpok tiket takwa gebalah la Allah syurga mudah-mudahan katanya bandung termasuk orang yang gebalah oleh Allah syurga. Wabak pokok dasar guna pulam syurga rindu kepada puat dua orang. Pertama, orang baca Quran, mudah-mudahan tanya. Yang kedua, orang jaga lidah, termasuk tanya. Yang kelima, orang bersedekah, termasuk tanya. Yang keempat, orang yang puasa yang sah, termasuk tanya. Nyo syurga makin galak dan cinta orangan malam. Orang yang moden lagi rupa. Nyo ke nasihat singkat babungoh nyo mudah-mudahan na manfaat ku tanya. Bek le ne budah syara bi ok sapo doa ku renci dalam kuburan. Mari. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepa ampun bandum dosa yang nabak kamu ya Allah. Dosa tubuh, dosa hati dan dosa nyawa. Nepa ampun bandum dosa anggota kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepa ampun bandum dosa dua urang syik kamu ya Allah. Baik yang mentang hudib maupun yang kan wabak drone ya Allah. Nabi urang syik kamu lam kubu bujuk siksa kubu. Nabi ya Allah buluah kubu bupenguh kubu lam kubuhu sampo akhir masa. Ya Allah ni sayang dan negasih kedua urang syik kamu ya Allah. Sebagaimana yang kalih gesayang dan gegasih ke kamu yuh mentang hudib ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepa ampun bandum dosa arwah orang Islam muslimin muslimat serta nepa ampun bandum dosa arwah keluarga kamu ya Allah. Nabi arwah nyan bandum bujuk siksa kubu. Nabi ya Allah buluah kubu bupenguh kubu lampu buhu sampo akhir masa. Ya Allah, ya Tuhan kamu, bila truh ajai kamu singa ni cabut nyawa Nabi kamu bandum anak dan keluarga dan gure dan urang syik kamu. Nabi ya Allah berselamat iman dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kamu, bakwati kamu lup lam kubu singa bandung. Nabi kamu nyo bujuk siksa kubu. Nabi ya Allah buluah kubu berpenguh kubu lampu buhu sampo akhir masa. Ya Allah, ya Tuhan kamu, wati ne bangkit kamu di padang mahsyar, ne pelindung kamu bandung di bawah aras. Bek ne ade kamu lam uro yang cukup tutung ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, wate nitimang amalan kamu sehingga bila kamu nyulut tak salah dan dosa. Dibantu kamu ya Allah dengan bantuan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepelupah kamu jak di atas tutu neraka ya Allah.
tutur yang sangat tajam, tutur yang sangat suput, yang hana sanggup kamu jak Nabi kamu bandum, anak kamu, keluarga kamu, orang syik kamu, gure yang bi ilmu ke kamu Nabi ya Allah, baik mesiri tapak gaki bak tutur neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kamu nuku panjang umur kamu sampai terus bulan suci Ramadan yang akan datang dom ya Allah. Ya Allah nuku panjang umur kamu sampai terus bulan suci Ramadan yang akan datang dom ya Allah. Ya Allah nuku panjang umur kamu sampai terus bulan suci Ramadan yang akan datang dom ya Allah. Ada nuku mati buruh lam taat, buruh lam ibadat malam Jumat lam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, Nabi anak kamu bandung bu saleh dan salehah. Nabi ya Allah bugat akai berterang hati, pu yang dimurna bujur terutama ilmu agama ya Allah. Ya Allah Nabi anak dan cucu kamu bandung bu malim ya Allah. Ya Allah nerima doa kamu. Ya Allah nerima puasa dan ibadah kamu. Ya Allah nerima sembahyang dan sedekah kamu. Hanapa lain kamu laki ya Allah melainkan ba'dron ya Allah. Negasih dan nesayang ke kamu bandum ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah niat ke arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa salli wa barik. Terima kasih pu yang sampaikan baju kubat dan kebenaran dan maaf dosa lahir dan batin. Hanya demikian lebih dan kurung dan lebih lulu doa lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.